Welcome everyone to today's launch of Agri Synergy. Thank you so much for joining us, those in the audience, those online. We're very excited about this launch and announcing die bekendstelling van Agri Synergy. Ek gaan eers oorhandig aan Chris Burgess, redakteur van Landbousektor, vir 'n paar woorde van verwelkoming. Chris, oor na jou. Baie dankie Annelie en weer eens welkom by 'n bekendstelling wat ek dink 'n groot verandering kan bring. I think it's something that can be a complete game changer in the rural areas. Want vir die eerste keer probeer Agri Weskaap om die 3 pilare van die platteland bymekaar te bring: die produsent, die sakegemeenskap en die gemeenskap self, die sosiale gedeelte van die samelewing. En ek het baie gedink oor hoekom dit so belangrik is. En ek dink die punt is in Suid-Afrika, ons weet almal wat gebeur met die administrasie van die land, die rigting waaraan dinge gaan. En ek dink in die Weskaap is ons nog verskriklik bevoorreg dat dinge nog steeds op 'n sekere mate in die regte rigting beweeg. Maar dit beteken dat ons bevoorreg is in die Weskaap waar ons eintlik die strukture het, die georganiseerde strukture het om die oefening vorentoe te vat. So, I want to start just by way of introduction. In the late 1800s, it was the height of the Industrial Revolution, and a bunch of artisans came together. They realized that with steam engines, the mechanization of production, that their jobs were at risk. And these artisans came together and they created the first cooperative. Hulle het die eerste koöperasie op die been gebring. En ek weet koöperasies het 'n bietjie uit die mode uitgeval met landboumaatskappye wat ingekom het, maar ek dink daai waardes waarop die koöperasies geskoei is relevant in Suid-Afrika miskien meer as ooit tevore. Want ek dink die punt is dat niemand gaan ons probleme vir ons oplos nie, ons gaan die probleme vir onsself oplos. En as 'n mens kyk, byvoorbeeld die kundigheid wat opgesluit is in landbou, in primêre landbou en sekondêre landbou, en die feit dat landbou is eintlik maar die spulpunt waarom landelike ekonomieë wentel, dan is dit heel gepas dat Agri Weskaap hierdie nuwe inisiatief loods wat die spulpunt gaan wees van nuwe samewerking. So die hele gedagte is om op daai ou korporatiewe beginsels van daai ambagsmanne wat bymekaar gekom het en gesê het, right, hoe gaan ons vorentoe werk? Ons gaan almal saamwerk. Dit gaan nie noodwendig vir winsbejag wees nie. Ons gaan met mekaar eerlik hanteer. Ons gaan oop gesprekke met mekaar hê omdat ons 'n gemeene doel najag. En daai gemeene doel is ons wil ons lewenswyse en ons bestaan wil ons verseker. En dit is eintlik maar wat ons in die landelike gebiede wil hê. Daai that idea of a rising tide raises all ships. As ons almal goed doen, dan is die groot die ouens, die hele samelewing trek dan voordeel daaruit. En ek dink ek wil vir Jannie en vir Liers ongelooflik geluk toewens met hierdie inisiatief, want ek dink dit kan regtig, dit is wat ons nodig het. Ons het kundigheid in die primêre sektor, ons het kundigheid in die sake sektor op 'n klein dorp, ons het kundigheid in georganiseerde strukture. Ons het nou net voor hierdie sessie het ons met Witzenberg Pals bietjie gesels, wonderlike inisiatief om ekonomiese vennootskap in die platteland aan die gang te kry. So ek dink regtig, Jannie, Verliers, ek dink regtig hierdie poging wat julle het is versiende. Ek dink as julle dit reg bestuur, kan dit ongelooflike impak hê. En van Landbousektor se kant af, julle het ons volle ondersteuning. Ons sal graag wil help om die boodskap uit te dra en hopelik ook om die boodskap uit te dra na die noorde toe, want ek dink dit is waar hulle regtig kan baat vind. So van Landbousektor se kant af, alle voorspoed wat ons kan doen sal ons help om die boodskap uit te dra en ons hoop om binnekort baie goeie nuus te hê. Annelie, oor aan jou, ons luister graag wat julle te sê het. Dankie.
Baie dankie, Chris. Before we move on with the panel discussion and really get to the meat and the heart of what Agri Synergy means, there's a video we would like to show you that just demonstrates all of these very important facets in a beautiful and profound way. Daar is al gesê, eerlike en oop kommunikasie is die enigste pad wat ons na die regte wêreld kan lei. Dit is dan wat ons kan groei soos nooit vantevore nie. Om te praat is een ding, maar om aan te hou praat, daarin lê die geheim. Om te deel in die uitdagings, maar ook te deel in die oplossings. Ons probleme en krisisse is nie uniek nie, maar die oplossings ook nie. Agri Weskaap het die behoefte geïdentifiseer om hierdie gesprekke te initieer en vol te hou, ook sodat die suksesse van die Weskaap kan oorspoel na elkeen wat iewers hieruit voordeel kan put. Dit is 'n onomwonde feit dat ons plattelandse gemeenskappe nie kan bestaan sonder ons produsente en besighede nie. Produsente, besighede, gemeenskappe. Agri Synergy. Dis op hierdie beginsel wat Agri Synergy geskoei is om gesprekke tussen hierdie drie partye te stimuleer en daarmee saam besigheid, verhoudings, samewerking en groei. Agri Weskaap beoog om saam met vennote hierdie kommunikasieplatform daar te stel. 'n Gestruktureerde platform waar ons gereeld kan gesels, gereeld kan deel. 'n Platform waar ons vennote inligting met mekaar kan deel, maar ook deur netwerkgeleenthede die regte inisiatiewe kan identifiseer waar ons 'n daadwerklike verskil kan maak. Elkeen van ons wil kommunikeer en op ons eie maniere doen ons ook. Ons doel is om 'n platform te skep waar ons elkeen se bydraes op een plek bymekaar kan kom, waar elkeen van ons deel kan vorm van 'n groter gesprek, om aan te hou praat en terugvoer te gee op die kwessies waaroor ons praat. Henry Ford het gesê, "Coming together is the beginning. Keeping together is progress. Working together is success." Agri Weskaap nooi jou vandag uit om hande te vat. Produsente, besighede en gemeenskappe. Saam in sinergie. Sinergie. Dit lê aan die hart van waaroor ons vandag wil praat. It's my pleasure to introduce you to our panel today. From Agri Weskaap, Jannie Strydom. Baie dankie dat jy by ons aansluit. Ek dink nie die geleentheid sou gebeur het sonder jou nie, maar Verlies Loubser, ook van Agri Weskaap, baie dankie. Van BFAB, Head of Legal Intelligence, Annelies Crosby, also joining us, and at the very end, HOD of the Department of Agriculture in the Western Cape, Dr. Mogale Sebopetse. Thank you very much for joining us today. Thank you as well to Minister of Agriculture in the Western Cape, Dr. Ivan Meyer, for joining us for the session. We believe we're going to really get to the heart of what the aim is of Agri Synergy and try to understand what the benefits are for these three pillars, for businesses, for producers, and for communities, not only in the Western Cape, but as Chris Burgess also said, further north, I think we can really benefit from this kind of structure of working together. Jannie, I'd like to start with you. Collaboration is not something new. It's something that in agriculture it's not a nice to have, it's a must. For people to grow, to be sustainable, for businesses to be sustainable, partnerships are absolutely key. So what makes Agri Synergy different, and what was the motivation for the initiative? Yeah, thanks, Annelie, and for the opportunity. I think, to start off, I think this is a dream come true. We've been working for a couple of years to come to this point. You mentioned collaboration, and there's a lot of talk about collaboration. And I would like to say, although this is a launch of Agri Synergy, this is where it's going to happen. And I think that's the major difference between talk and do. And I think I'm really excited and optimistic about it. And I'm sure our business partners in the audience and out there
will also see the value proposition and support us with this initiative. I think it's critical that we not only talk about collaboration, but implement it to the advantage of the primary producer. Felice, op daai noot wil ek na jou toe kom. Baie mense in landbou praat oor die silo's waarin ons werk. Daar's soveel landbouorganisasies, agribesighede, wat uitermate hulle eie doelwitte nastreef. Navorsing word redelik gedoen ook in hierdie silo's, spesifiek gerig op kommoditeite of sekere tipe produsente. Is dit die leemte wat julle geïdentifiseer het, om te sê, in plaas van in hierdie silo's te werk, om daardie sinergie op een platform bekend te stel en bereikbaar te maak vir almal om saam te werk? Ek sou sê, ja, dit is uit die aard van die saak is dit die ideaal, dat 'n mens daai, ek wil amper sê die mentaliteit van om in silo's te opereer, om daai mentaliteit te verander, want ek dink, ons mis so baie maklik die punt, dat ons is heeldag so besig om met mekaar te verskil, rondom sekere standpunte, maar daar is so baie dinge waaroor ons eintlik almal saamstem, en waar ons kan saamwerk, en net eenvoudig, as 'n groter groep, of as 'n, ja, gesamentlik kan vorentoe gaan. En dit is die ideaal dat 'n mens kan kry, dat jy mense kan kry om in te koop by die idee van saamwerk, om 'n beter toekoms vir almal, vir die hele, ek bedoel, dit is nie net landbou wat gaan voordele uitkry nie, dit is die totale waardeketting. So, as ons sin kan kry, sal ons baie graag wil hê, dat die silo-mentaliteit, dat dit iets van die verlede raak. Annelies, by Agbus is julle baie nou betrokke by navorsing, by data beskikbaar maak. Watse baat sien julle in hierdie tipe sinergie, hierdie tipe platform, om inligting nie net van verskeie bronne bymekaar te maak nie, maar om dit beskikbaar te stel en daai gesprekke te stimuleer? Ja, so Verlee praat van silo's, maar jy weet, daar is ook redes waarom die verskillende bene van die waardeketting fokus op verskillende goed, en dis goed dat hulle fokus daarop. Maar terselfdertyd is dit 'n baie goeie idee om 'n platform te hê waar hierdie tipe van sinergie geskep kan word en die gesprekke kan plaasvind. En inligting is verskriklik belangrik, en weet, ons dink baie keer inligting is wyd beskikbaar, en dan is dit nie noodwendig juis omdat almal so besig is om te fokus op dit waarmee hulle besig is daar dikwels 'n groter prentjie wat jy nie noodwendig gaan sien as jy nie al die verskillende elemente van die waardeketting saambring nie. So ek dink daar's baie waarde daarin, ek dink daar is baie inligting en navorsing wat gedeel kan word, en ek hou ook vreeslik baie van die gedagte om die gemeenskap ook daarbey te betrek. Want ek besit byvoorbeeld nou 'n inisiatief wat ons noem die landelike herlewingsinisiatief. En een van die goed wat ons baie vinnig besef het, is dat jy kan nie net op die landbousektor fokus nie. Jy moet die gemeenskap betrek, en daarvoor het jy plaaslike drywers nodig. En Jannie, ek dink dis een van die goed wat so wonderlik is van hierdie is nie goed wat jy van 'n nasionale vlak af kan doen nie. Jy moet bietjie afgaan grondvlak toe om almal te betrek. It brings us perfectly to local government. Dr. Sebopetsa, in these three pillars that Agri Weskaap are trying to join together, producers, agribusinesses and communities, that would not be possible, or the potential would not be reached if local government did not play an integral role in that process, specifically when we're looking at revitalization of rural communities, which is very much at the heart of the end goal of this collaboration. How do you see that participation of local government working, and what are your thoughts on this initiative? Thank you very much. For us, it's a very important initiative. We believe in the principle of PC, not personal computer, but partnerships and collaboration. And we've done that for many years. We have worked with Agri-Western Cape and other organized formations in the Western Cape. As we sit here, I've got 13 memoranda of agreements with structured commodity formations across the whole province, mainly because we've understood as early as 2009 that as government we cannot drive agriculture on our own.
For us to be able to strengthen agriculture, we need to work together with formations in the space. Agriculture is a very important sector of the economy of the Western Cape, contributing about 11% into the GDP of the province, accounting for about 17% in terms of jobs in the space. So for us, this is very important. So we already have passed coming together as the beginning. We've passed coming together as progress. We are already making success. If you look at our land reform space, we are the only province in South Africa that can demonstrate with evidence that our land reform is not a failed project, all because of partnerships and collaboration. And of course, you can see where I'm seated here. Agri-Western Cape is not the enemy of government, but the same cannot be said elsewhere in the country. So this is the partnership at work that has been working, and we are committed to continue to provide the necessary support where necessary to ensure that we drive agriculture in the Western Cape. Very important for us. Perhaps that's an ideal juncture to bring in Minister of Agriculture, Ivan Meyer, if we can get a roving mic, just for your contribution, your thoughts on the potential of Agri Synergy to really make a difference, and as that quote said, coming together is good. It's a good start. Working together is progress, or what was it? Progress. Staying together is progress, and working together, that's success. Perhaps you can give us your thoughts on that. No, thank you, and thank you to the panel. We are working very closely with Agri-Western Cape. It's one of our strategic partners. They represent commercial agriculture. We have 7,000 commercial farmers in the Western Cape. And Dr. Sebopets and I have looked at the figures. Commercial agriculture in the Western Cape contribute 64.4 billion rand in revenue. So this is a significant amount of resources that they bring back into the economy in the Western Cape. And so for me, it is very important that we have this partnership, but it's beyond commercial agriculture. We must grow subsistence agriculture, we must grow small-scale farmers, and they are significantly playing a role in the mentorship of the small-scale farmers to become commercial farmers. And some of those people that are today commercial farmers, from small-scale farmers, it is the result of the synergy and the partnership and collaboration. We see partnership as a paper exercise. Collaboration is the actioning of that paper. So many times people sign partnerships, but there's no action. We do it differently in the Western Cape. That's why Dr. Mogale Sebopetsa spoke about PC, partnership and collaboration. But it starts with healthy personal relationships. Yanni can anytime pick up the phone and call me. He did that during the drought. The two of us were in Beaufort West helping the farmers. Also very importantly, Celia, the president, he has my phone number, access to government. He had a discussion with me about some water issues, actioning that discussion. I had some problems in other areas, I pick up the phone, they deal with it. So the partnership is the open access of communication between government and between the agricultural sector. So this, for me, as Dr. Sebopetsa said, is 11% of the economy of the Western Cape. I was taught in economics at university, anything above 10% is significant. So agriculture, partnership and collaboration is significant. And I actually want to thank them because no partnership can work unless there's a personal relationship. I believe in the politics of expertise. I believe in the politics of relationship. And with Agri-Western Cape, I get expertise and I get a good relationship. Attitude determines your altitude. And in the Western Cape, their attitude helps us as a government, as an economy, to have a higher altitude. And I want to thank both the President and the CEO, but the whole agricultural communities. This synergy is saying, here's the problem, this is the outcomes we want to achieve, here's the plan, and this is how we monitor it jointly. Toe ons springaardplaag gehad het ons saamgewerk. Dr. Sebopetse was by my kantoor. Hy het gesê die landbousektor, die boere sê dit is wat gedoen moet word. 5 miljoen rand het ons beskikbaar gestel en saam met die bedryf het ons daardie probleem opgelos. So synergy is work in action with a good attitude.
Thank you very much, Dr. Ivan Meyer. Janie, ek wil terugkom na jou toe, want ek dink 'n belangrike verskil tussen tussen woord en daad word deur hierdie inisiatief gedemonstreer. Dis nie net 'n kommunikasieplatform nie. Een van die doelwitte is om kommunikasie te dryf en dit verder te dryf. Gereelde kommunikasie, maar en hier moet ek die Engelse woord gebruik, engagements. Dit is meer aktief as net praat. Dit is samekoms van mense en dit is samewerking. Hoe sien julle gaan dit werk in terme van dit vat verder as die gesprekke? Is dit projekte? Ja, Annelie, ek dink wat belangrik is, is dat die potensiële vennote en Agri Weskaap of georganiseerde landbou deel 'n kliënt en lid by dieselfde individu is. En dit is belangrik dat die waardeproposisie vir die vennootskap daai omvou en deurgee dat daar ook voordeel vir daai besigheid is om hulle boodskap by die primêre produsent uit te bring. Een platform. So kommunikasie het verwys daarna, dis 'n belangrike gedeelte van Agri Synergy, want hoe kry ons die boodskap uit? Die minister het verwys na die hoeveelheid kommersiële produsente in die provinsie. By Agri Weskaap met die druk van 'n knoppie kom ons by minimum 3.500 kommersiële produsente uit. Dis die enigste struktuur in die provinsie wat daai fasiliteit of daai struktuur en infrastruktuur het. So ek dink wat ons van wegskuif van net woord of praat na interaksie is, ons beplan ten minste twee geleenthede in 'n jaar waar ons vennote gaan bymekaar trek. Ons beskik oor 19 streekbestuurders oor die hele provinsie wat elkeen sy distrik en area goed ken, die landboutoestande. Ek dink is 'n platform vir ons vennote om daar interaksie ook te hê met daai streeksbestuurders, ons jongboerkomitee. So daar's baie geleenthede vir inligting uitruil en dan wil ons ook van besighede hoor, hulle insette, hulle terugvoer oor hulle fokusarea dalk 'n nuwe tegnologie. Ons weet van die 4de industriële revolusie wat op almal se tonge is op die stadium. So ons kan al daai goed kan ons inkorporeer en dit is vir ons belangrik om dit op een platform en om daai spreekbuis te wees om daai voordeel deur te kry. Sodat albei partye en dan ook die belangrike derde party, die gemeenskap. En dit is eintlik ons verwys na die landelike omgewing. Wat ons weet ontvolking besig is om plaas te vind. Ons moet dit op 'n manier probeer keer. Want Dr. Sebopetsa het ook verwys dat nie net die plaaslike ekonomie nie, maar die provinsie en die landsekonomie is soos koei op landbou. Dis die hoeksteen van enige ekonomie, maar soveel meer ons platteland. Ons moet daai ekonomie wat die landbou groot deel uitmaak, gesond hou. En ons het ons besighede nodig. Ons moet saam kyk na die volhoubaarheid van ons gedeelde kliënt streeplid. Felicia, kom weer na jou toe. By enige bekendstelling waar mens daai betrokkenheid wil hê, moet mens mense half intrek. Wat is die waarde vir rolspelers in hierdie 3 verskillende pilare? Wat gaan hulle baat hieruit? Ek dink, kyk, dit is nou vanoggend gesê, Jan het ook nog net genoem, ons praat van dieselfde kliënt en ek bedoel, dit is die een kan nie sonder die ander nie. Landbou kan nie bestaan as daar nie besighede is nie en besighede kan nie bestaan as daar nie landbou is nie. Die regering kan nie beleid bepaal as dit iewers toegepas word of geïmplementeer word. So as al 3 hierdie partye bymekaar kom op 'n platform waar in eerste plek al die inligting uitgeruil kan word en waar mense presies weet waarmee hulle met wat hulle werk. Want ek bedoel, die AP besigheid het 'n klompie kliënte, maar het nie 'n idee wat aangaan op grondvlak, wat is die kliënte se behoeftes, die tipe van dinge nie. Sit ons weer in Agri Weskaap of georganiseerde landbou, sit ons by die punt waar ons weet wat aangaan op die grondvlak, ons weet vir ons lede, weet presies wat is hulle omstandighede en wat hulle behoeftes is. So as deur die kliënt en die besigheid bymekaar te bring op 'n platform, kan jy daai mense se behoeftes baie beter aanspreek en so die besighede kan baie beter in voeling kom met dit waarmee hulle elke dag moet werk om seker te maak dat hulle almal se behoeftes kan bevredig. Annelies, Agbus is the Agricultural Business Chamber. So nobody knows more about agricultural businesses than Agbus. You have a bunch of members. So speaking from that perspective, how can organized agriculture and agri-businesses
improve and strengthen cooperation and collaboration through this process? What is the motivation for them to all join hands? Yeah, so the challenges are huge and they are getting bigger. They are not diminishing. And our sector is only that big. We have so much expertise available, wonderful people, wonderful expertise, but the more we work together, collaborate, the better we can address those challenges. And like both Yanni and Philia said, it's the same client at the end of the day. Without the producer, the agribusinesses also cannot exist. So it's in the interest of agribusiness that the client basis is healthy, that our producers are prospering. And to create this kind of a platform where the challenges and the potential solutions can be shared, and I think is a very positive thing for both parties. Dr. Sibopetsa, coming back to communities, if rural revitalization is the ultimate aim, it's very important to make sure that they're drawn in. But often people on the very lowest, on the ground level, on the periphery almost of where business takes place, are the ones that are very easy to get left behind. So drawing in that community participation, how do you see that practically working, and what role can your department play in making sure that they're always at the table? Sure. In the Western Cape, we believe in what we call the whole of society approach. That is already happening. So we have structures called joint metro and district approach to ensure that local government is also part of whatever work that we do. So this synergy will be taken through those structures. Important for us to ensure that even farm workers are not left out. And I'm going to come across as if I brag a lot, but this is work that is happening in the Western Cape. There's a lot to brag about here. We are the only Department of Agriculture in South Africa that has got a program called Farm Worker Development Program. And necessarily what we intend doing there and are continuing to do is to strengthen the role of farm workers, because farmers cannot drive agriculture without farm workers. So we're working together with Agri Western Cape and of course a lot of other commodities to ensure that farm workers and rural communities are not left out in that kind of work that we do. But of course, my minister spoke yesterday, and I'm sure the Premier as well on Wednesday, about the importance of rural safety, because it's something that concerns not only farmers, but also rural communities and agri-workers. So these structures are already in place to ensure that we pull together. Of course, supported by the values of the Western Cape government. We believe in the value of caring, and if you are going to care for people, you've got to take them along with everything that you do. But more importantly, we've got a value called responsiveness, and you cannot be responsive or respond to anything you don't understand. So the whole of society and the whole of government approach is really the principles that underpin everything that we do in the Western Cape. We leave no one behind, because agriculture is the mainstay of the economy of the Western Cape. Philia, jy self 'n graanprodusent. Hoe pas produsente in die inisiatief in en wat wil julle van hulle hê in terme van samewerking en aktiewe deelname? Wel, soos ek reeds gesê het, dit gaan daaroor dat jy kan, daar's net een manier hoe jy jou produsente kan ordentlik kan dien, is om presies te weet wat aangaan, wat hulle behoeftes is en wat in hulle harte aangaan, en deur hulle by mekaar te kry op een platform waar hulle kan gesels en waar hulle kan toegang kry. Natuurlik, so ek sê, as die regering van die dag byvoorbeeld uitvoering is wat met die landbouprodusent aangaan, dan kan hy nie die regte besluite neem, hy kan nie die regte wetgewing implementeer. So jy gee nie vir die produsent, gee jy 'n geleentheid om sy stem ook by mekaar te sit of te verenig, en met daai verenigde stem kan jy na die regering toe gaan en help in die vorming van beleid dat dit baie meer ek kan amper sê pas gemaak is of in pas is met wat 'n produsent nodig het. So ek dink daar's baie waarde vir 'n produsent in die hele gedagte, die feit dat hy nader gebring word aan die mense wat aan hom 'n diens moet verskaf. So ja.
Janie, ek wil hierdie vraag na jou toe rig. Ons het vroeër 'n bietjie gepraat oor doelwitte en dis natuurlik dat mense hulle eie doelwitte het. Hoe sien julle hierdie inisiatief en hierdie platform as 'n manier om landbou se gesamentlike doelwitte te bevorder deur samewerking, meer effektief in sinergie? Ek wil graag verwys Annelien na Fleetwood Grobler van Sasol. Sasol se CEO het in daai boek Never Waste a Good Crisis het hy geskryf, het hy verwys na samewerking, sinergie toevallig. En hy het gekyk na die definisie daarvan en hy sê waar ons almal weet dat 1 + 1 is 2, volgens hom is dit 3. Want hy sê die som totaal van as jy 2 partye se inisiatiewe of se sterkpunte bymekaar sit, is die som totaal nie net 2 nie, maar 3. So en ek dink dis wat ons wil bereik. Elke agribesigheid het sy eie sterkpunte en dit wat hy kan bied vir die primêre produsent. So het ons die infrastruktuur, die verhoudinge wat ons nou vanmiddag na geluister of gehoor het van, en ek dink as ons daai bymekaar kan sit, Dr. Celie is ook hier vanmiddag van die Sakekamer, jy weet, en John van die Cape Chamber. Ek dink dit is, jy weet, dis al daai entiteite en strukture. As ons dit bymekaar kan sit op een platform, dan is ek oortuig van gaan 1 + 1 3 wees. En nie net die 2 nie. Ek dink ons kan dit wat elkeen op sy eie probeer doen en bereik, gaan ons vermenigvuldig deur dit op een platform en in samewerking met mekaar doen. Dr. Sibopetsa, we've talked about what agribusinesses, producers, the community need from the other role players. What does local government need from all of those entities? You are achieving incredible successes compared to the rest of the country, but you can't do it alone. You need that buy-in from each of these pillars. Tell us how we can make that work. They must just continue talking to us. We are a government that listens. In fact, as we speak here, we've commissioned a study, and that study is understanding the service needs of the farmers. Right here at Nampo, at our stall, farmers that visit us, we ask them to complete that questionnaire. For us, it's important to understand what farmers need so that we can shape the programs and projects to respond to those needs. The good thing, though, is in the Western Cape, Minister referred to the fact that Yanni and Philia can call him at any time. Actually, all farmers in the province can call Minister at any time, and they can call me at any time. Precisely because they know we are there and we listen to them. We're not always agreeing on things, but in any relationship, that's how things are. The truth of the matter is that we are there to support the sector. So what we need from the organized agriculture, continue engaging us so that we are always responsive to your particular needs. In fact, in October this year, we will be, by the grace of God, we'll be going to the FAO at the UN to showcase this model that works, which many of us tend to take for granted, the partnership and collaboration that exists in the Western Cape. The colleagues at the Food and Agriculture Organization have picked it up to say, come share with the world as to how you do it. So that's really what is happening here, and our doors are forever open. Please talk to us, engage us through our formal structures, engage us in whatever format, and let us continue to respond to the issues that confront the farmers. The role of government is to create a conducive environment for the farmers in this case to thrive. We are committed to building a government that people trust, and that's really the mantra, and that's what drives us all the time. And that is why so many successes in the Western Cape agriculture, because of this partnership, collaboration, and the fact that we listen. We're a government that listens to our citizens. Annelies, as ons praat van georganiseerde landbou, hoe kan hulle 'n beter bydra maak tot samewerking tussen al die rolspelers, om seker te maak dat die landbousektor as geheel nie net kan groei nie, maar 'n groter bydra kan maak aan landelike herlewing?
Weet jy, ek dink daar word reeds geweldig baie gedoen. En ek dink Agri Weskaap is baie goed om te kommunikeer ook wat hulle doen, want baie keer is dit die probleem, dat die wonderlike goed wat gedoen word, die boodskap kom nie altyd daar buite nie. Ek meen, toe ek nou hier van Kaapstad af ry vandag deur hierdie pragtige koring en canola velde, jy kan sommer sien, landbou is absoluut die hart van hierdie hele streek. Maar hoeveel van ons verbruikers wat in die stede sit, weet regtig, jy weet wat die belangrikheid van landbou is, wat die uitdagings is. So ek dink daai boodskap kan altyd beter gekommunikeer word deur al die rolspelers, en miskien is hierdie platform juis nog 'n geleentheid om dit te doen, om regtig seker te maak dat ons verbruikers aan die einde van die dag, en die publiek, die mense wat stembus toe gaan, wat ook 'n invloed het op die beleide en die goed wat aan die einde van die dag op landbou van toepassing is, dat hulle verstaan hoe verskriklike belangrike rol die sektor speel, en dat dit nie altyd maklik is nie, dat daar vele uitdagings is wat moet oorkom word in die hele waardeketting, beginnende by die produsent. Jannie, wat gebeur van hier af? Ons nou die bekendstelling vandag, dis die begin van wat ons hoop 'n baie mooi pad saam gaan wees. Wat is vir julle die eerste stappe hierna? Wel, Annelie, vir ons belangrik is van die ons huidige vennote wat reeds hier nie gehoor sit, en potensiële nuwe vennote. Daar's 'n inligting vir julle op 'n stokkie op julle stoele in die sak, Agri Weskaap sakkie. Kyk gerus daarna. Ons sal graag dan nou verdere gesprekke met hulle wil hê, om te kyk met daar's verskillende pakkette, met verskillende waardeproposisie natuurlik, of voordele dan wat saam met daai pakkette kom, en ons sal dan nou verder met hulle interaksie, en ons hoop om van hulle te hoor. Ons sien baie uit. Ek is regtig opgewonde dat hierdie samewerking, want dit is nie dit is tot voordeel van niemand behalwe die gedeelde kliënt, lid van Agri Weskaap. So daar is niks ander bymotiewe nie, dis 'n suiwer gedagte en inisiatief, en ek volgens my, en ons sal graag die terugvoer ook van potensiële vennote wil hoor, om te sê die waardeproposisie, is dit vir hulle die moeite werd. Ons wil so glo. En ek wil op daai punt net vir Werner hulle van Brand Republic baie dankie sê. Ek dink dis 'n baie goeie spanpoging, en al hulle insette waardeer ons regtig om hierdie pakket en inisiatief saam te voeg waar ons is vandag, en tot op hierdie punt. So ons sal graag van hulle wil hoor, die wat hier is vandag, die wat dit nie vandag kon maak nie, gaan ons ook kontak, en ons sal nou gesprekke hê, en hopelik sal dit ook daar buite die woord versprei word van die potensiaal van hierdie inisiatief by Agri Weskaap. So we have the long-term vision of Agri Synergy. We know what the next steps are in achieving that vision. Thank you to all of our panelists. I'd like to open the floor for any questions from our audience. If you want to know more about how this is going to work, this is your opportunity to engage with people here. Yes, there we in the corner. Thank you very much. Sorry, my name is Noko Masipa. I'm a member of Parliament. I really welcome this initiative, but I think what I hear is that this initiative is really building on the platform that is already, exist in terms of engagement, and I'm sure it's just to build a proper evidence, that you can really illustrate. But I think the question that I have is, Annelies, at a national level, you have got all this kind of conversations that are taking place, CEO forums, agribusiness forums, and so forth and so forth. So what do you see this, impacting on some of the initiative that needs to be driven from national point of view? Because we've got Agri Master Plan that is not being implemented. We've got Pakisa, we've got all other programs that really we talk quite well in terms of initiating this kind of forums, but they don't happen. How do you see this kind of platform, which already has got its own, outcomes that we can really talk about and brag about? How do you see this initiative influencing the national direction in terms of creating such platform and making them really work for the country? Thank you very much.
Would you like me to respond? Anyone? Dink ek vir jou gevra. Can I have a go? Yeah. No, I think it's a very, very valid point that you're making. I mean, we have the master plan. The master plan contains all these elements. It's all about partnerships and cooperation and which of the parties need to take what role. But we seem to have difficulty getting it really kick-started. And maybe an example at a provincial level of, how some of these partnerships can work will be very useful in starting to roll out some of those programs in the agricultural master plan. Because it is the only way, it really is the only way forward, is a partnership approach. To start small and have the ripple effect drive it further on a national level. Any other questions? Goeiemôre, ek is Willie Silje, voorsteur van die Afrikaanse Handelsinstituut in die Weskaap. En Weskaap, Agri Weskaap, baie geluk met die inisiatief. Ek wil net weer herbevestig die verbintenis wat die AE en sy saakkamers het met landbou. Ons het daar in Veldrif in 2019 vir mekaar gesê dat hierdie silo-konsep waarvan jy gepraat het, kan nie bestaan nie, nie eens in die sakewêreld nie. Want op die klein dorpe is daar gemeenskaplike lede by landbouverenigings, maar ook by sakekamers. En hoe gaan ons hierdie gesamentlike lede dien? So landbou was nog altyd vir ons 'n sterk fokuspunt in sakekamers en Agri Weskaap, Janie by name, het baie seker gemaak dat ons kan saamwerk op alle platforms. Landbou is die erns ook van sakekamers in die dorpe, want dit gaan oor die ekonomie van 'n klein dorp. Dit gaan oor werkskepping, dit gaan oor verskeie fasette wat landbou vir ons help uitsorteer, wat ons nie kan miskyk nie. En hierdie waardeketting wat aanhaak, waar diensverskaffers, klein besighede ook die kans kry om boere weet te help met sekere dienste, is baie belangrik vir ons ook om die klein besighede in die dorp te bevestig. So ek wil net een voorbeeld demonstreer. Ons het baie lank gesukkel met Prins Albert. Ek kom van George, maar Prins Albert baie gesukkel om 'n sakekamer te vestig, want jy sit net hierdie nog Afrikaans, nog Engels gemeenskappe en baie moeilik om die ouens by mekaar te kan kry om 'n formasie te vestig. En met 'n derde probeerslag het ek en Janie besluit ons gaan gesamentlik doen. Ons het 100 plus besighede gehad en ons kon hy middag sê daar is 'n sakekamer en werklik daar is 'n sakekamer. Landbou sakekamer saam sal ons hierdie ding bou. Baie geluk met julle stap vorentoe. Baie dankie. Nog enige vrae uit die gehoor uit? Ek dink dit is dan 'n goeie plek om dit alles saam te vat. Janie, enige laaste gedagtes van jou waarmee jy mense wil laat voor ek vir ons dinge mooi probeer saamvat? Ja, Annelie, ek dink ons het nou gehoor en ek wil my dank ook uitspreek aan die paneel en almal hier vanmiddag. Hierdie is nie 'n individuele aksie wat geloods is of wat op 'n individu steun nie. Dit is regtig, dit is 'n vernetwerk, dis vennootskappe wat oor tyd kom en meneer Masipa is heeltemal reg. It's been established over many years and as the minister also alluded to it, it's now the time to put this in action and let's take it forward. I think it's ek het in die begin gesê, weet ek, dit is ons het kom oor 3-4 jaar al met die idee, hoe om dit te verpak was altyd die uitdaging. Ek dink ons is nou op daai punt en ek wil regtig die sakegemeenskap, veral agribesighede wat direkte belang in die landbou het, uitnooi om deel van dit te word, 'n deel van die inisiatief te word. Ondersteun ons en ons kyk waar lê die pad ons heen. Ek dink hierdie is, as ek die Engelse terme kan gebruik, work in progress. Ek glo ons gaan nog skaaf en werk aan hom, maar ek dink die basis is vanmiddag gestel en ek is regtig baie opgewonde daaroor en wil almal bedank wat betrokke is by dit en wat ons gebring het tot op hierdie punt. Ek sien regtig uit na die toekoms en daai samewerking, net om dit te formaliseer, hoe ons primêre produsent gaan bedien in die toekoms, tot voordeel van landbou en tot voordeel van die ekonomie
wat verwys is hierso saam. En dit is my belangrik dat Agbus ook vandag hierso is. Annelies, regtig baie dankie van jou kant, want ek wil net vir die gehore duidelik stel, dit is nie Agbus wat 'n tweede Agbus wat ons staan maak hier of parallel is aan Agbus nie. Is totaal verskillend. Ons betrek wel agter die besighede, maar is 'n platform waar ons gaan kommunikeer. Agbus het 'n bepaalde rol wat hulle vervul en ons het goeie samewerking met hulle. So ons het groot waardering dat hulle hier is vandag en ook ons ondersteun in die inisiatief. So ja, en dan die departement natuurlik. Ons kan nie sonder hulle nie. Ons is uiters bevoorreg. En dan wat aan die stuur staan, ons minister van landbou maak my lewe, maak Verlees se lewe baie makliker. En ek wil vir hom regtig vanmiddag bedank. Dankie vir daai oop deur beleid ook. En ek hoop die agribesighede sien dit raak en verstaan ook dat dit ook tot hulle voordeel kan wees deur hierdie platform te gebruik om ook die toegang tot ons netwerke te hê. So baie dankie van my kant af. Ek gaan probeer om nie te langdradig af te sluit nie en I think the wind today, the weather here in Bredasdorp is a good metaphor. Seeing people try and navigate the pressure and the multi-directional wind today. People doing it alone struggle against that pressure. And you see people trying to protect themselves against the challenge of the wind, with jackets or whatever. And if you're not quite armored with the right protection, that which you think is protecting you can pull you in the other direction. I saw a lady in the hood of her jacket inflated, and it acted like a parachute and sent her in the opposite direction. But you see people walking here together, arm in arm, against that force of the wind. And that's a really good picture of what people can do together. And we wish you all the best. We hope to be an integral part of that, this initiative and the partnerships and the collaborative efforts that are born from it. And we invite you to engage with the material you have. Thank you for attending. Thank you for everyone on the panel, and we invite you to continue the discussion immediately after this. Daar is al gesê, eerlike en oop kommunikasie is die enigste pad wat ons na die regte wêreld kan lei. Dit is dan wat ons kan groei soos nooit vantevore nie. Om te praat is een ding, maar om aan te hou praat, daarin lê die geheim. Om te deel in die uitdagings, maar ook te deel in die oplossings. Ons probleme en krisisse is nie uniek nie, maar die oplossings ook nie. Agri Weskaap het die behoefte geïdentifiseer om hierdie gesprekke te initieer en vol te hou, ook sodat die suksesse van die Weskaap kan oorspoel na elkeen wat iewers hieruit voordeel kan put. Dit is 'n onomwonde feit dat ons plattelandse gemeenskappe nie kan bestaan sonder ons produsente en besighede nie. Produsente, besighede, gemeenskappe. Agri Synergy. Dis op hierdie beginsel wat Agri Synergy geskoei is om gesprekke tussen hierdie drie partye te stimuleer en daarmee saam besigheid, verhoudings, samewerking en groei. Agri Weskaap beoog om saam met vennote hierdie kommunikasieplatform daar te stel. 'n Gestruktureerde platform waar ons gereeld kan gesels, gereeld kan deel. 'n Platform waar ons vennote inligting met mekaar kan deel, maar ook deur netwerkgeleenthede die regte inisiatiewe kan identifiseer waar ons 'n daadwerklike verskil kan maak. Elkeen van ons wil kommunikeer en op ons eie maniere doen ons ook. Ons doel is om 'n platform te skep waar ons elkeen se bydraes op een plek bymekaar kan kom, waar elkeen van ons deel kan vorm van 'n groter gesprek, om aan te hou praat en terugvoer te gee op die kwessies waaroor ons praat. Henry Ford het gesê, "Coming together is the beginning. Keeping together is progress. Working together is success." Agri Weskaap nooi jou vandag uit om hande te vat. Produsente, besighede en gemeenskappe. Saam in sinergie.